салом алейкум бачаҳо. Акнун метавонед аз канали мо ҳаррӯза нархи билета фаҳмед. акнун мо кӯшиш мекунем ки ҳаррӯза нархи авиакассаро ба шумо расонем, ки имрӯз аз Екатеринбург ба Тоҷикистон чанд сум аст, аз Москва ба Екатеринбург чанд сум аст, аз Москва Тоҷикистон чанд сум аст. ҳамаша мо кӯшиш мекунем ки ба шумо расонем. нархи навои билета. ягон кас агар билет дар кор боша, марҳамат сухан кунед. як каса кор дад баромад. ягон кас билет милет дар кор боша, марҳамат сухан кунед. мо кӯшиш мекунем ки чанд сум яка акҷо ба кҷо бураҷон, акҷо ба кҷо дар кор боша гап занем. Екатеринбург душанбе оз як daqiqa burajon. Примера кайда дар кора? хайна мегиремашон 30 айрус 31 может 5-6 да. хай ба қарибӣ хайна оз мебинемаш. оз як дақиқа. 14147 сум браҷон. Екатеринбург душанбе рӯзи ҳафтам ва рӯзҳои 23 чанд сум? Москва клуб оз мебинам. Москва клуба Москва клуба 23 да оз мебинамаш. 27 чанд секунда. Екатеринбург 14000 ай, клуб 14203 сум ай. Душанбе Екатеринбург рӯзи 23. насиб боша ана авиакасса раҳоӣ кардем. худо хоҳад метавонем билет бихарем. имрӯз реклама пага вақти билетфурӯшӣ аст. соз тен шукронаи худо браҷон. ана имрӯз рӯзи реклама пага рӯзи билетфурӯшӣ бародарон. кадом як канали мо бигира бо 1.5 сум арзонтарш мекунем. иншолло кӯшиш мекунем арзон кунем. ай бо ҳаст дар ҷое ки бо аймодам арзонтар, агар бикӯбӣ билет арзонтар меёбӣ. мо аку бо имон мекунем билети мо ҳама арзон аст. хай кӯшиш мекунем да браҷоно, кӯшиш мекунем ки билета арзонтар то нисбати дигар ҷо. ҳоз мебинам браҷон. Москва хуҷанд кайда гуфтӣ брат? оз як бор бинам. 9 декабр оз моҳи декабр медурем. 9 декабр билет чанд сум ай? мебинем ози браҷон. Здравствуйте. Ози брат, там нарх навои
ریختم اینو. رحمت براجان توی سطور خوجان 13,071 روبلای رئیسی S7 ایرلاین 12,000 هسته سومون آی 12,600 اورال 12,900 های همه سومون ارزونه что вы хотели? Мы хотим посмотреть. Молодцы. У нас раньше канал был, да? Да, сейчас тоже есть. Как называется? Самбой вот здесь опять. Самбой ТВ Екатеринбург, вот видишь? Вот. Самбой ТВ Екатеринбург. نمیشه برادر هم کسی در کوبشه هول بو شما دیم برادر رحمت برات نمره تل نویسه اینه برات جان 982 69 5 تا 5 982 69 5 تا 5 بعد افیر زنگ بزن اینه نمره ما 982 69 5 تا 5 آخرش هم 5 کمتر داریم ترش مونه باشه کمی تو نه اینه می نمره ما کرده چمش 5 982 69 5 تا 5 کرده نمره خدمه خدمه کسی خدمه سلام علیکم سلام علیکم و علیکم السلام علیکم السلام Пояснение можно? Все можно, конечно можно. Поищи, там найдешь. Состояние просто нам химиша. Саламат باشه. هر روز فیلم میشد 2-3 ساعته شور 5 ساعته دیگه بیکاریم اونجا ساعت 11 تا ساعت 50 در خدمت مردم فقط بلیط نقل میکنیم سلام علیکم دوستان و علیکم السلام سوزن خوبه همه کسا شکنه خدا همه کسا سوزن سلام علیکم علیکم السلام Да, есть. Паста с тобой? Да. Потом готова наша. Какой хороший? Все у нас хороший. Плохой нет. Они все очень хорошие. Плохих нет у нас. Все хорошие. Для интернета берете какой цел? Цел скажи ты. Безлимитный мегафон берите, мегафон тоже очень хороший. Сколько там? Берете 350 рублей. Да, полный безлимит, без ограничений. Вызов тоже, да? Да, вызов тоже там есть. Ну, больше всего интернет. Без ограничений, да? Без ограничений это специально для интернета. Для звонки лучше Билайн берите. Интернет это самый мощный.
Assalomu alaykum barobaradoни aziz, do'stoni aziz. Ro'zi 5 dekabr. Откуда Татарстан? Да, я из Таджикистана. Что, все, да? Номер. Не, сзади номера, сзади написано. Вот здесь, да. شما میتونید در این کانال ما نرخ‌های بلیط رو، حوزه‌اش رو، فهمید. شما میتونید که معلومات‌های پورا درباره شهر یکترینبورگ از ما گیرید. نفرانی که در شهر یکترینبورگ هستند، اسکیدکای کلام، یعنی به نرخ ارزان فروخته می‌شود. برادران عزیز، این است کانال ما، افزار کانال سامبوی 47. خوش اومدید با کانال نوی ما. من هم خیلی شدم که شما رو باز در سایت های اینترنتی یعنی در یوتیوب میبینم. این کانال ما کانال افزان سامبوی 47. شما میتونید در این کانال ما نرخ‌های بلیط رو، حوزه‌اش رو فهمید. شما میتونید که معلومات‌های پورا درباره شهر یکترینبورگ از ما گیرید. و همه برادران عزیز، این کانال نوی ما بلیط‌های ارزان و دسترس و تمام نفرانی که در شهر یکترینبورگ هستند، اسکیدکای کلام، یعنی به نرخ ارزان فروخته می‌شود. مرحمت زنگ زنید. در کورتا. ای سامالیات افرستن. چند باشد کجا؟ کجا؟ دوشنبه؟ 14 و 400 14 و 500 روز ششم هفتم. Tamam. Dacă și de el vreo. Am YouTube da bdro, canal Samboy, Samboy na Instagram, ko de ne pojene. Samboy TV. Oh, Samboy TV. Sambo ne va Samboy. Samboy TV da dro mefami avia ca să am așa. Прямо эфир дам любое время дро. Чах-чах. Саламат бош. Это да, теледвашник. Там 25 гигабайт есть. Если интересует, могу вам продать даже. 500 рублей, там 200 рублей на баланс есть. Очень красивый номер. O'zbekisiz, да? Чуть-чуть знаю. Ну, Бламан, да, Кенка? Ты узбек из Кыргызстана, что ли? Кыргызстан. Узбек, да? Нет. А, кыргыз? Узбекский понимаешь? Да. Ну, вот я тоже понимаю. Город Ошу, но узбек не нравится. А. Таджик там мало, да? Да. Оша, таджик мало? Да. Узбек много, да? Да. Уйгур, узбек, да? Много там. Да. Турки. Турки тоже есть? Да. Таджиков нету, да? Там есть мало? Есть мало, да. Да, был Таджикистан, но ладно, Душанбе. Ага. Там близко, да, у вас? Да. Рядом. Я тоже вот скоро буду в Кыргызе, иншаллах. Тоже хочу туда. Бишкек, Дош. Без разницы, вот куда. Главное, что в Кыргызстан. Там сейчас не война, да? Никто никого не ругает. Друг друга не бьет. Да. Эта война был, президент, это что-то там было. Все закончилось, да? Да. Вот поэтому я не пошел туда, я боялся. Я думал там. Да, таджик же тоже война была немножко, да, и кыргызы? Ругались на границе. Да, да, да. Вот поэтому не хотел. Коптель. Да, там плохо, да?
Я думал, там меня поймают, потом скажут, иди сюда, ты таджик. Улица, где живешь, Владимир? Улица. Точно не знаю, я ушел. Первый раз. Понял вас. Я вас понял. Хорошо, чувствую. Вы знаете, брат, так мы ездили из России? Бараджон, вы вот это не знаю. Только знаю, что это... ДКО, знаешь, где находится? Техница 23. Нет, почему не знаю. Я тебе сейчас скажу. Вот за Таганский ряд, там ДКО, тоже на второй или первый этаж, тоже кыргыз здесь. Там авиакасса продает. Сейчас можно телефон поставить? Да. Я поставлю. Сейчас на интернет нужно. Поставим сейчас. Здесь. Да, должно быть где-то здесь. Там, короче, есть место, где мигранты это так называют. Там один человек там билет продает, у кыргыз тоже. Спрашиваешь ему, скажешь, он тебе скажет, я честно не знаю. Там это молоко верблюда, говорят, в Кыргызстане есть. Да. Я хочу поехать посмотреть вот это, попробовать. Как называется по-кыргызски? Туй-уйл называется или как? Что? Молоко это есть, верблюд? Молоко? Да, молоко. Молоко знаешь, да? Да. Что такое? Суд? О, да. Суд? Туюсут? Суд? Нет. Корова, уйсу. Не, не корова, а туй. Да. Туй, да? Туйсут. Это же есть верблюд? Да. Верблюд называется, как? Деньги положите, пожалуйста. Вот терминал без комиссии. Сколько? 350 положи, тебе в один месяц хватит. Потом 50 рублей с карта. Если мелочь, чисто Чтобы начать звонить и отправлять смс, вам нужно пополнить счет Давай. телефона на сумму больше 69 рублей. 100 рублей дайте. 50 рублей, 50 рублей за симку возьму. Хорошо? 50, да? Да. Номер я тебе дал, вот оно. Последний раз, да. Мой мегафон приложение есть, да? Да, тоже есть. Вот когда надо, скачаешь. Можно поменять номер, да? Конечно, можно. Номер, там тариф можно поменять. Номер, да? Номер только у Йота можно поменять. Ну, не знаю, наверное, есть. Посмотришь, если можно, там поменяешь. Я еще не видел, не слышал даже такого. Папа, самосу минус не будет, да? Нет, у тебя там, смотри, написано 170 рублей берет, 175 рублей снимает, пользуешься 15 дней. Через 15 дней еще 175 рублей снимает. В следующий месяц один раз положишь 350 и все, больше ничего не надо положить. Код открой еще раз, я сейчас попробую. Это другой тариф. Это сим-карта как ограничение, да? Лимит такой есть. У них ограничение на Добро это. пожаловать
serán disponibles en 5 minutos. Bienvenue à Megafon. Tous nos services seront disponibles dans 5 minutes. Willkommen bei Megafon. Unsere mobilen Dienste stehen Ihnen in 5 Minuten zur Verfügung. Benvenuto a Megafon. Tutti i nostri servizi saranno disponibili tra circa 5 minuti. Можно. Оттуда, да? Да. Спасибо, Михаил. А еще два. Одни возьму. Кому-нибудь еще дашь, спасибо. Я сам пойду, там попробую. Да, иншаллах, если поеду, там знаю вкус. Валик и басалом. Да, пойду посмотрим, что там, как все это делается. Хороший наушник, сколько стоит? 400 рублей. 400, да? Да. Бездохудно. Вакуум есть, без вакуума тоже есть. Какой тебе надо? Juda kuray biled miled. Buna izbrajun ayk bak juda kuray. Ayk bak juda kay dar kuray buna iz. Сейчас я договор распечатаю, вам отдам и все. Москва, Душанбе, Кайдар, Куртабраджон. Что бугу? Число чандар кура. Число шана гума, келме. Авиакасса тоже есть. Манджими дека. Но закаме бимат. Я минут. Сейчас 5 минут пройдет. Потом ты можешь в интернет заходить. Что хочешь, что сделать. Сколько? 5 минут. Ozi naš mudrađon. 12 zora se sad 12 sam. 12 zora. Вот здесь почта посадка. Здесь. Один ваш, один наш. Ахмад Каун зинда браджон габниса. Видео поделиться книг, дигаро бинам каса дар кура. Все, брат, ну-ка, заходи, интернет, YouTube, заходи, заходишь, не заходишь. Билет шансыма, TCK ozi. Aygi bak jo dar korta brajon gabza bugumat. Aygi bak jo kay dar korta bugu. Все, да. Работает? Есть наш канал на YouTube. Самбой ТВ Екатеринбург. Там Кыргызия буду, посмотришь Кыргызстан. Вот Самбой ТВ Екатеринбург. Наш канал. Тоже когда Кыргызстан будет. Вот сейчас вот авиакасса. Иногда можно авиакассу посмотреть. Там номер телефона найдешь. Есть номер.
на всякий случай, если надо будет авиакасса, там на вызов есть мой номер, 5 пятерок. Можете позвонить. Ай, Москва, Душанбе, 1 декабрь или 5. Ози. Москва, Душанбе, 5. 12,000 браҷон. 12,300. Москва, Душанбе. Ahmad, сида бош. О, браҷон. Номерои худ майнам, охириш 5 та 5. Окей, ака, саломат бошед. Где смотрю, интернет, люди. Вот тарифы. Вот видишь, звонки, номера, мегафон и Россия. Безлимитка. 50 минут какой-то, что-то есть. Мобильный интернет у тебя безлимитный, видишь? Мегафон ТВ безлимитка. Вот все, что хочешь. Вот сумма у тебя 350 рублей в месяц. Вот сейчас у тебя, сейчас скажу, 175 рублей осталось. Тебе же 175 рублей снимал же? Один. Вот, сейчас. Еще. Все, спасибо. Пожалуйста. Если интернет вам не нравится, это самый хороший интернет. Если не нравится, можете приходить и сделать билайн. Потом на 3 через 3 месяца. Или можно сколько там. Хорошо. Даже можно пораньше. Хорошо, брат? ҷурай ман ки бошед, салом алейкум, ҳама каса хуш омадед. Кадоми дуромад лайк мунам, видеоро поделиться кунам. авиакасса ки шуда шидаед барои кама шумо эфиркам ки бидонем браҷоно ягон ҷо агар дар кор боша нархи навои авиакасса сухан кунед
شانسم بلیت مسقط تاجیکستان باکای در کورتای براجان و علیکم السلام. علیکم السلام. براجان تاریخ روز شمیگو تاریخ روز ساعتش در کار نیست. اما ماهو تاریخ روز شبگو شلو حالش میکنیم باز میبینیم براجان. کدام روز ساعت یا по ماه روز ساعت وقت در کورتای. مسکو تاجیکستان значит مسکو دوشنبه کای در کورتای براجان. تاریخ روز میگو. تاریخ روز یا سخن که تمام 5 نوامبر حوزه براجان 5 نوامبر باشه اینا بسم الله الرحمن الرحیم حوزه میبینیم براجان اینا 5 نوامبر رفتیم ابراد در کورنش در ماه دکبر چانس ما حوزه اول چی بینیم نوامبر بینیم بعد دکبر بگذاریم میشه براجان حوزه شبینه بعد دوش بگذاریم چی گفتی انا دمای 5 کارچ روز 5 نوامبر 13900 13 و 14000 بگیم انا دکبر شو میبینیم پریمیر چندمی دکبر بود 25 دکبر از میبینیم براجان بعد نوامبر اینا دکبر 25 آبرا در کورنش از میبینیم براجان یا از زیاد دقیقه شما لایک هموندن گیرین ویدیو را افیر را پادیلیت کنین انا از ما گفتن 12000 ماه دکبر ده براجان 12 و 300 12 و 300 12 و 700 هم خیلی انا با کی دا گجه دار کرده سخن کنم شما لایک هموندن گیرین ویدیو را پادیلیت کنین فقط لاب باید تلفن کنم چی زنگ زنیم برای هم تلفن نه تلفنم زنگ تایده افیر داشته گم همشد براتانو رحمت برای لایکتون زنده باش برات کجاها دایم شما ما یکترینبور دایم برات جان مسکو دام داریم یک کانال هست مسکو دام بلیت هست پیتر دانست براجان مسکو میتونیم که پیتر دام بلیت چیم و پرابلم نیست یا بولو میکنیم چیم ای مسکو میشه بلیت پیتر میتونیم لبوی جو همین نمره ما مثل 82 65 تا 50 ایمو دا بنویسیم بعد افیر براجان نمره همون مسکو را روی میکنم همون سن پتربورگ ایلوبوی جمعیتیا یکترینبورگ حوز براجان میبینم یکترینبورگ دوشنبه 28 نوامبر حوز برات یکترینبورگ دوشنبه 28 نوامبر حوز براجان حوز یک دقیقه میبینیمش یکترینبورگ 14 و 982 روبل 15654 روبل کارش 15500 بگیم ده 14 و خیلی 15 و 500 یکترینبورگ شما لایک همونه لایک فراموش نکنیم پادیلیت کنیم براجانو انا ایتای ما همون گفتنی نرخ نوی اگر کسا رحمت برای لایکتون رحمت برای پادیلیت کردنتون برای در آمدنتون خوش اومدین اکا بلیت январ ایرکوتسک تاجیکستان حوز براجان میبینم تمام جاز انشالله که بلیت میابیم انا ایرکوتسک
Иркутск, Душанбе, кай гуфти браҷон, хуш омадин. Иркутск, Тоҷикистон, кадом число дай? Ҳозир 28 ноябр. Ҳозир браҷон 28 ноябр, якта билет ҳозир мебинем. Саломат бош, гап нест. Бародаро дар омаден, лайка фаромӯш накунед. Ҳамин эфира кам-кам поделитсия кунем бо ҳам бародаро, ки нархи билет дар кор мешавад. Мегем шуем. Иркутск, браҷон, кам тарак қимата через пересадка ҳай. Қирғизистон қати. Ана чанд сум ай? 19000, 12000 ай браҷон. 19717 сум то 22000. Неки ҳамаш пересадка дора. 22000 бе пересадка ҳам дора. Бе пересадкаш 22000 ай. Иркутск прямой рейс дора. S7 мерава Airlines. Ана 15 соат, короче, Иркутск ОВ2 чӣ бало, короче қимат айда. Боз январам мебинам. Ана январ да, декабр, январ. Хай примерно ина 9-ша мегирем. 9 числоша. Саломат бош. Салом алейкум бародар. Билет чанд сум ай? Моҳи декабр Новосибирск. Боз браҷон ами акай Иркутска ҷавоб тем, Иркутск будагира ҷавоб тем. Як дақиқа гап нест браҷон. Ай 19000 то 19300 то 22000 ай браҷон Иркутск. Чӣ буди? Assalomu alaykum aka. Videoda dangal Ана акай Новосибир гуфти, а? Ҳозир акаҷон мебинам. Новосибир, Душанбе. Ҳозир баҷон ами Новосибирга бинем ку Новосибир. Ҳозир ҳозир браҷон ами Новосибирга мебинем. Я бурга бхоем. Новосибир, Душанбе. Ака нана истай кай дар корай? Моҳи декабр, а значит, примерно. Ай моҳи декабрш боша, ина январ, не декабр. Хайна панҷумша мегирем. Панҷумша мегирем браҷон. Ҳозир мегумед чанд ай? Шумо лайка биҷихин, поделитсия кунем эфира. Ай мо як гуфтан. Ана браҷон 13190 сум сар мешавад то 13221 рубл. 3 соату 35 минут вақти рафтам даст. Инам хеле раҳмат барои лайкотон, барои поделитсия кардагитон. Имо вайбер ватсапон дар поделитсия карда бошен. Раҳмати калон. Намиҷа ҳар рӯз иншолло мебира. Раҳмат, саломат бош братҷон. Шумо ҳам бошен саломат. Худо нигаҳбонтон боша. Ҳар рӯз мебира иншолло. Эфир мекунем 2-3 соатӣ, ки барои бародаро буфаҳманд нархи билета, ягонҷо ташвиши зиёдӣ накашанд. Зинда бошед. Зинда бош. Казан, Душанбе. Гап нест братҷон. Казан, Душанбе, 3 ноябр чанд сум ай? Ҳозир мебинам брат. Казан, Душанбе. Як бор гап кунем. 3 ноябр. Барои декабр, ноябр. Ноябр, 3 як билет. Ҳозир ина братҷон мебинам. Шумо лайка монед бародаро. Касе ки наомада, раҳмат барои дастгиритон. Лайк монед. Поделитсия кунед имотонда. Ҳозир яка ноябр дидестам Казан 15300 сар мешавад то 15490, 15580. Ана ай 15490 сум сар мешавад то 15850 рубл. Вилет як чиба ивамаш пересадка қатия ҷӯшмо 15850 сум,
15990 сум. Ай 15 16000 грубо бигем да браҷон. Ай 15 ва 580 сум сар мешавад. Рос Екатеринбург клуб мепарад. Не браҷон, рес Екатеринбург клуб неста. раҳмат барои лайкотон братано. Лайкора камкам биҷухем, падилица кунед. барои яке шумо да билет дар кор набоша, ягон бародара билет дар кора, ягон гап хабари нав дар кора мепирсам бо созайда. баъзе бародарон мисол пеша билет гирифтан, аймо ҳам билет нагиран, агар пурсан аймо мон метонем нархи билета бигемшон да, аз чанд то чанд сумай. ана барои яхе одам чӣ хелай нархи билета мефурад мефураш ки пеша билет харидан бо бофама бисёр зур мешавад. ай мо ҳам билет мисол билет нагирам, барои бисёр мо ҳам фақат Екатеринбург аз мефурӯшем да, зинда бош бисёр ҳаракат мекунем Екатеринбург, Москва, хай дигар ҷоҳодам боша кӯшиш мекунем ки ёрдам кунем билет бигирам. ҳастай бачаҳое ки мисол билет мефурӯшанд дар Москва, ай любои точка пухтан мегиранд арзон. ягон кас агар хеле хеш табор дошта боша Екатеринбургда як рафиқ дӯст дошта боша, дар карташ пула партия любое время ака билетш менависем. соат 12 шабам боша менависем шумо. мо то соат 12 дар ҳамин магазин кор мекунем. то соат 12 шаба ҳамин ҷаем браҷон. барои ҳамқа 24 соаташ намекунем, то 12 мекунем. авиакасса то 12. баъзе одамон ба соат баъди соатҳои 6 мисол намеёбанд билет, мода постоянно иншоалло билет мешавад. билетҳои мо бисёртар аз Екатеринбург фурӯхта мешаванд. яке каси дар нархи билет дар кора любое время занг зана, шабона рӯза любое время занг зана, нархи билет афҳама. барое ки 2-3 соат пас нархи билет қимати арзон мешавад да. барои он баъзеш мо мисол 13000 14000 15000 мегем, меравад ки билет арзон шуда, баъд мега брат ноҷа билет арзон аст, ёе ки набарод мешавад. барои ҳамқа баъзе мисол байни мо байни ҳамин чиё клиентҳо камкам нофаҳмино ҳамин ҳисоб мешавад ки акайна билети ҷети арзонаш мо қимат гуфтем ёки қиматаш арзон гуфтем. ҳамин кас дар билет дар кора маълумат любое время занг зана пурса. билет дар кора занг занед номрои мо ҳамин ҷаям авиакасса ҳаминҷа любое время занг зада истем. маромад кай ки билет дар кора маромад занг занед. номерҳои мо 982 плюс 7 қати ё 8 қати
982 69 5 تا 5. باید برای زنگ زنگ جوابتون بتونه نمره من. باید برای من علاقه دا باشیم. کس دا بلی در کاره زنگ زنگ. باید میشیم باید بتونه زنگ. خودم بلد نفشم. جای ما پیشکی یه وراسیت بود از بلد نفشم. وزی اویا کسا سامبویش لگه. سامبویش. باید برای آنها کنید بیاید شبه بخواه. تو قبله نه. वो आता है नंबर फासों آخر شده چه نمره فاسون هم هسته هسته در کره مرحمت لبای بریم علاقه کنم بیایم اویا کسا در اختیار شما ابراجانو جوی به جیل بازی تان بود زنده باش برات گرد نیست وزین همی سامبویش دیگه جوی بلد فروش Привет, получилось? Assalamu alaikum. Yazın bıraktım. Çıkarı kampanya mı bilen? Ama kampanya Samboy'a bırakacağım. Samboy. Dese Samboy. Salon silah Samboy. Universalni çiz dar kurguşa dörün. چی دار کرده که بلند دار کرده میگافون دار کرده بغیر ایوتا پسیدم ایوتا درتر میشن خونه راکی باشه بلیت دونایسیم Bilet? آه Tacikistan mı? Bilet çansın. 15000 15 هم çansın. باز میبینیم اکا یکی تیرمور دوشنبه ها Kıcan. کجا دارزونه Bilet çansın. باز میبینیم این 15 ده ها Tamam. 15 نویابر روشه باز اکا میبینیم باز میبینیم 15 ده چانس مای خوجان فقط خوجان میپره ها Tamam. شما خوجان نشه Tamam. کجا خوجان Avrupa pas. ورتیپا می چی با آرو میشه Ayağım çi. از غنچه میشه شما
حاضر 15 و 14 ببینم چی تلفنتون های میخواید نمره سخنید کنید نفسک چی 12000 رقم 12300 نمره رو یوتیوب های یوتیوب داره جای هسته کانال авиакасса ефир هسته همونجا هم میشه نمره رو گیرید ویزیتکا نداری؟ داریم ویزیتکا دو من الان کانال دارم من الان ویزیتکا 5 تا 5 یوتیوب های یوتیوب دارید میبینید سامبوی نایسید میبرد Компания Самбой? اینم خیلی سامبوی میبینید سامبوی تیوی نایسید ویزیتکا میتیم تو ویزیتکا هست Самбой. سامبوی تیوی آنا من یکی تلفن نایسته کنم آنا دارید من خیلی من یکی رفتست ефир автостас сол как дар кошед билет машинка ҳозир как дар кошам ҷа медаред мепурсед нархи билета мо гап мезанем ҳозир 12000 ака саломат бошед хуш омадед бародаре ки нав даромадан раҳмат ки даромадед марҳамат нархи билет агар интерес набоша интересоват кунед агар дар кортон боша марҳамат гап занед дар кор набошад эфира поделиться кунед ина номери телефони мо авиакассаи мо дар имоотон поделиться кунед эфира лайк монед хайр давомаш уже фикри худатон чӣ кор кардан ҳар кор пурсед ё ки дар эфир лайк монда шинеда эфирда шерони нур зинда бошед мо кӯшиш мекунем ки 2-3 соате эфир кунем барои ҳамин бародарои ғариб барои ҳамин бародарое ки дар шаҳри екатеринбург дар шаҳрҳои хориҷи кишвар ҳастанд эфир кунем камкам не бисёр нархи билета айсар то бегара бояд мо бигем шумо кадом бо билет харидаем боша марҳамат салон связ самбой авиакассаи хунона Здравствуйте. Салам алейкум. Валейкум ассалам. Redmi 7 هستن؟ Redmi 7 چخور. Yok ya. Pastör boşun. Bayram falan boşun. نه کم ادامه چارزونه Redmi 7. Ha. Redmi 7 ها. Redmi 7. ممکن شده باشه؟ اوه ممکنه شده Kaç tane bu? Maşat olacak şimdi mi? استقبال زدگی ها؟ استقبال دارم Ha. شما دید برای Ben sen darım der. Bir ay. Hazır mı satsın arkadaşlar? Şey hazır çorsas mı? Form internetten. Şey hazır diyor bir şey değil. این اکا باور کن میگه که زاوتکو یخچه جوی زریعتک شدین کاموگازن توغری اومدگن سلام علیکم دوستان عزیز خوش اومدید با کانال ما این авиакасса هم کاستا بلیت در خورشید خوبه بلیت هم داریم در یوتیوب کانال هم داریم میتونید تماشا کنید Yani tabii da güzel tamam. یوتیوب سامبوی تیوی екатеринбург یوتیوب داریم کشه من نشون دادم چیش نمیشه تو نمیگیرن اما این ناوشنیکش ناوشنیک استفاده میبرن هر نه برای من چیزی که کم ترکش کوفت کامنتار میکنید تو نمیشه یوتیوب داره نشون تیم شما دارم Öyle mi? Hiç şans mı da? اگر برای خود شما 250 روبل اتاکتا نقش 350 در سودا 350 شما با 250 روبل بگیرید ها؟ کارتاکتی؟ Hadi rasoş gün dışında salatın. آخه من لحظه شما رو نفهمیدم اکر شورش کنم؟ میگم rasoş gün salatın. رساش چیه؟
ровно було. Має таке, що ми слухаємо, до 100 друга. To'g'ri. Ana yaxshi gapirsan, haqi nasimlar kaza kaydavam. Inshaalloh. Xabar medim, telefon megramı. Hola. YouTube duruyor, nishon tanıyorum. Sen var. Ki kudako raftasan O'zbekiston. Aha, biledar ko'rmisan. Aslında umadan bedar ko'm shakar bedaron tun chi. Muallim, Hamin man bayad chi biyo ki kudaki hamin chida. Çan solar, çan moha. 4 solada. 50% bile girisi. Aha. Bagajasyon ka. Orange, amu chiya, Взрослая. kalman. Orange, взрослая. Mladenstvo kudaki bimada. Mladenstva namesha. Daha 5 kilo. 5 kilo saboya. Vay نداره. هم بلیت به پل تیمگا هم بو باگشتن سیم بوده. یا برام خیلی گفتم بوده. سلام علیکم. این سامبوی تلویزیون نمیبرد. یوتیوب. چی؟ مگافون چی میکنش؟ چیکار نمی‌کنم. تلفن سیم کارتم بفروشه. نه مقصد تلفنشو تلفن از خوش لیست همون بگم. یکاس داد که تلفن اکانت سمیار داد که. نمی‌بینیم. خیلی می‌بینیم توجیه کرد چی بانی؟ درام کار میکنه اینترنتش. نه نبینش. کد موجودی نداره. ولی برای جان Tak samboy dاشت چی؟ سامبوی تیوی بزد میبره. تیوی. تیویش بینایش میبرم. برای سامبوی تیوی کتیرم بود. نرخوی بلیت میلیت هم آشنا. برای جان. اینترنت چیکار نکیسته باشم چیکار کمکم. از خوش حسابت بفکر کوبرده. هم راست خود چه برای شیش یادم کن. مالا که پایپسا سکه اونجا میبینی وایا نرخی نوابو هم اویاکاس هم بلیتا میبینی. Spokojno mogą online, no? اوه سخت بده. راست خودش اگر کنیم که اینترنت چیکار بیستم کار نکه وای فای قطعمون دیمش برم هزار و 200 برای خود برد بچه درومدگی لایک فراموش نکنیم короче мегафон نمرش از یاد میدونی؟ نه 122 میدونی پرسیدم نگفتم که بگو پرسیدم میدونی؟ با فکر خیلی بلکه نه 122 اول در کشت میپرسم در کشت میپرسم دی پامیتم نداره برات جون خودش داره پروگرام مگافون آخه اب نوید کن در کار پروگرام آره خیلی سکولش بوده سال کد دیگه کدش 12 همین مگافون که بدونم من چیش میبرم اونجا پادپیسکاش هم شسته میگه سه کلیچای پروگرام که با یک بچه دیگه و بچه تری نمیشنه و گپ میزنه فقط گپ پیداهن یک услуга دیدی میایم پایین نشونش میده услуга میدروید یا کارامنته простой она нигак без абонентской платы с абонентской плата نداره دیدی چیزی داره با абонентской платы یا بودشن دیگه расходча расходча детализация заказ میکنه ما نمیبینیم она داشته باشه сразу اینجا میبره یا همش без абонентской دیدی 0 روبل فهمیدم همین رو ما کشتم خاکش уже نه یا دفعه آدم نیست اینجا داره کنه ها расход детализация میکنه заказ میکنه میاد پشت داره نه خیلی این آخه اینترنت استفاده برده звонки услуг شده услуга киштиш уже подключать не 24 рубль говорит киштиш не ста вот подключать что мегафон 18 мегафон про говорит мегафон про кишта باشه دیگه نداره که اگه چیزی تمام توره سوم شب گذرنا پول بگذارنا تمام برات آره یا سرویس ای رحمت ما دیگه نیست سلامت باش برات بلد در کار شد بیو
شما خوب گپ زنید برای جانو هم کسخش اومده. خوب گپ زنید یک چنیم چی رحمت برای لایکاتون، برای دستگیریتون. لایک را پیشکی موندین رحمت. نورا падили сакнин кам кам бо рафиқо дӯстотун ба каста дар кор боша ефира нархи билета фаҳмиданаш бо хай шумо ёрдамшон кунда вақти падили санекин а историяи шумо ва ё мебинанд ва ё ки дидан сраза занг мезананд ё ки мисол медроянд мегӯянд ки ака намихе нархи билет чанд сумай бо мо инҷа ҷобуш метиҳем. Чӣ гуфтем? Авиакассаи худмон тоҷикӣ ҳамон каса дар кор боша нархи билет сухан кунем. Agar дар кор бошам ва я эфира падилит якнама дӯстон дар накласник что биуҷира ки ягон каса дар кор шид ҳой бигада зи 1 дақиқа авиакам ватсап неиста боша чтобы подстраховать. Раджуно мухел خوب گپ زنیم کسی بلیط در کور نیست авиакассаи тоҷикӣ
авиакасаи тоҷикӣ дар кор боша, ягон билет милет марамат пурсен. خوش آمدین برادران با کانال ما. اگر авиакаса да ягон билет милет дар кор бошед марҳамат пурсед. мо дами авиакаса не братон и амстердам мешам. ҳаматонда шерони нар раҳмат барои даромадантон, видеоро поделиться кардан кардон дар билет кураи любой время алоқа да броя. Фақат соати мо аз соати Москва фарқ дора камакак. Мо то соати 12 яъне 10 шава кор мекунем. 12 Екатеринбург. Зинда бошин шерони нар.